শুণব বচন শুনিবি বচন হেই দুরাচারীকে অতি শীঘ্র নেই করতু বন্ধন করিবি বন্ধন বন্ধন করিডর পাশে জগিথিব পাশে জগিথিবি হেই নিশি শেষ হলে কদাপে ন ছাড়িব রাত্র পাইবা পর্যন্ত ছাড়িবা নাহি রাত্র পাই যেবে সকাল হইব সকাল হেলে কোন করিবা দেবীଙ୍କ ସବୁ ଖେଳିଲେ ଖେଳିକୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରିବ বলি প্রদান করিব ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ রে কথা হেলা রে দৈব ଆମ ଅର୍ଜୁନର ମାକୁ କିଏ কোন কোন କହିବ କହିବ ଓହୋ କେମିତି ବୋଲେ ମାମୁ ତୁ ଯଦି ଏ ପିଲାକୁ ମାରିଦବୁ ମାରିଦବୁ ସିଏ ମରିଯିବ ପୋଲିସ ଜାଣିବ ହଁ ହଁ ପୋଲିସ ଆସିବ ତବ ତ ବାନ୍ଧିକି ଧରିକି ଯିବ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରୁ ପୁଲିସ ଆସିବେ ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ଧରିକି ନହେଲେ ଆସିକା ଥାନାରୁ ଆଇବେ ଆଇବେ ଆସିକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ଧରିକି ପଳେଇବେ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେ ହଁ 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 ଆ ମାକୁ ଯାଇକି କିଏ କହିଲେ ତ ମୁକୁଳେଇବ ନହେଲେ କେମିତି ମୁକୁଳେଇବ ସତ କଥା ତମ ଘରେ ରିପୋର୍ଟ ନଦେଲେ କିଏ ମୁକୁଳେଇବ ଧ୍ୱରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନ କର ବନ୍ଧନ କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ଏଇ ନାଚ ବନ୍ଦ କର କାହିଁକି ରେ ନାଚ ବନ୍ଦ କର ଆରେ କାହିଁକି କହୁନୁ ତମେ କୁଆଡେ ଆଇଛ ଆମେ ନାଟ କରିବାକୁ ନାଟ କରିବାକୁ ତ ତମେ ନାଟ କରିବାକୁ ଆଇଛ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିବ କିଏ ବିଷ ଖାଇବ ହାଁ ତମେ ଯିବ ଉପରକୁ ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯିବେ କଣ ଭିତରକୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ ଚଷା ପିଲା ପରା ରେ ନା ନା ମୁଁ ଢାମେଣା ପିଲା ତତେ ନାଗ ସାପ ରଣା ସାପ ଚିଟି ସାପ ଢାମେଣା ପଚାରୁନିରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଚଷା ଘରେ ଜୋତା ପଲପ ପଘା ଦଉଡ଼ି ଖଣନ୍ତି ଖୁସୁଣି ଶାବଳ କୋଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ରହୁଛି ହେଲେ ଜୋତା କି ପଲପ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ ତ ବାନ୍ଧିବାରେ ଜୋତାଣି ହଁ ଆଣେ ଜୋତା ଆଣେ ବାନ୍ଧିବା ବେଗି ଚଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ନାକ ନାଗିଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଦା ମାଛ ଯାଇଥିବ ଆଣେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କାମରା କରୁଛୁ ଦେଖୁନୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଚପଲ ଧରିବାକୁ ଏଟା କଣ ଜୋତା ପରା ଆରେ ଏଇଟା ଜୋତା କିରି ଏଇଟା ବାନ୍ଧିବା ଜୋତା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଜୋତା ରେ ଆଜ୍ଞା କଣଟା ଜୋତା ନାଇଁ ଇଏ ଏ ଜୋତା କହିବେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଜୋତାରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏଇଟା ଚପଲ ଆଗ କାଳର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକୁ ଚିପିଲି ବୋଲିକିରି ଚପଲ ଓଗୁଡାକ କଠଉ ପାଣ୍ଡେଇ ଏଟା ପାଣ୍ଡେଇ ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ରସିକି ଦଉଡ଼ି ପଲପ ପଘାଣ ହେଇଠି ଦେଖି ସରୁ ଆଇଲେ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ନା ହେଇଠି ଦେଲାଣି ରେ ଏଇଟା କେତେ ହଁ ତନଡ଼ା ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷେଇ ସବୁ ଯାଉ ବୋଲେ କେତେ ନକୁ କହିଲେ ହବ ନା ପାଞ୍ଚ ନକୁ ନା ଛଅ ନକୁ ରେ ଛଅ ନକୁ ହେଲେ ତିନି ତିନି ଛଅ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛି ଦିଆ ହେଲେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆମର କଳାକାର ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷେଇ ବାବୁ ଗ୍ରାମ ହେଲା ତୋନଡ଼ା ସେ ଆମକୁ କିଛି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଜୟ କଳା କଳିଙ୍ଗ ଆରେ ପୁଅ ଜମାମଣି ଦେଖା ମା ହାତ ଦେଖା ଦେଖ ତମେ କହିବ ନା ବନ୍ଧନ ହବ ହେଲେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ତୁମକୁ ଏ ବନ୍ଧନ କଷ୍ଟରୁ କିଏ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେନି তুমি ডাক সেই ভগবান গোলক বিহারী বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান বিষ্ণুଙ୍କୁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ମା ডাক ଅମର পাপ জানিনি কে পুণ্য জানিনি
ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ ତେ ଦୁଃଖ ଦବ ଦୟାରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ତେରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ଦୟାରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ତେରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ତେରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ତେରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ଦୟାରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବ ତେରେ କାଳିଆ ହେ କାଳିଆ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଦୁଃଖ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଛାଡ଼ି जेठे दुखा दब तेरे कालिया चाली लखड़े कदी कदी मरी गले सुधा नमो प्रभु न कहिले एही मरी बंधन को स्थाने मारी बोली लखड़े चाली लखड़े कदी कदी तू मरी जा लखड़े मरी जाऊ से विश्वास पड़िबो एकेउ जुगर अजଣା संपर्क कहा पाए सत कहा पाए मिछ एकेउ जुगर अजଣା संपर्क कहा पाए सत कहा पाए मिछ सरे नहीं लोक যন্ত্রণার সুয়া ঘন অন্ধারে দিশু নাহি মোহ মশানি লাগুছি দুনিয়া কেতে দুঃখ দব দয়ারে কালিয়া কেতে দুঃখ দব দয়ারে কালিয়া কেতে দুঃখ দব দয়ারে কালিয়া কেতে দুঃখ দব তেরে 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 কালিয়া মতে ছাড় দিও मरी जा कदी कदी मरी जा लखड़े दूता के मामड़ी मो कपाल रे कोन एहा लेखा अछि दूता अच्छा मरी जाऊ से आहा विधाता रे बड़ विचित्र ये तोर विधान विधाता रे बड़ विचित्र ये तोर विधान काली जिए थिला निजर आज एठे सभी पर काली जिए थिला निजर आज एठे सभी पर केबेते भूलिलु
ପଡ଼ ତୁନି ପଡ଼ ତୁନି ପଡ଼ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ विधातारे तोहर के विचित्र लीला जान न खरे कदी कदी बड़ी बोले सुन हम ग्राम न कहिले एही भली कदी कदी बड़ी बोली रखे मरी जा सुना है लावा सुना संसार भांगे गोला मोगा सामंदिर सुना है लावा सुना संसार भांगे गोला मोगा सामंदिर नथिला ए कथा मते जोड़ा होए गले मुझे बाट मोड़ा ये जाने के तारणे बिहलिए कसड़ा परिचय न देव होए गले बंधन विधातारे मन विचित्र है तोर विधान विधातारे मन विचित्र है तोर विधान तुम्हें ତୁନି ପଡ଼ ଗୋ ମା ତୁନି ପଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ ତମର ବାପା ମା ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି କାନ୍ଦିବ मरी जा लखरे कदी मरी जा लखरे खाली पिता माता गोर गोण आसिलिए नाट पामंदिर खाली पिता माता गोर गोण आसिलिए नाट पामंदिर सखा सखा जिए कहुथिले ताको घरणी को बांधी देले सेई रानी आज पुणी बिहलाए कसड़ा सेई रानी आज पुणी लभिलाए कसड़ा विधातारे बड़ विचित्र ये तोर विधान विधातारे बड़ विचित्र ये तोर विधान अपना करा ତୁନି ପଡ଼ ଗୋ ମା ତୁନି ପଡ଼ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ ଆସିଥିଲି କେତେ ଆଶାରେ ଖୁସି ମୋର ନେଲା କେ ଛଡ଼େଇ ଆସିଥିଲି କେତେ ଆଶାରେ ଖୁସି ମୋର ନେଲା କେ ଛଡ଼େଇ ଦାରୁଣ ଦଇବ ଏହା କଲା ଦୁଃଖ ଦରିଆକୁ ଠେଲି ଦେଲା ସୁଖ ନେଲା ଦୁଃଖ ଦେଲା କରିଲାନି ନିଜର ପରିଚୟ ନ ଦେବାରୁ ହୋଇଗଲେ ବନ୍ଧନ ବିଧାତାରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ତୋର ବିଧାନ 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 ଦୂତ ତୁମେ ଯାଇ ବିବଛଙ୍କୁ କୁହ ମୋ
मते बंधनर मुक्त करदेले मो नामग्राम सकल विषय कहिदेबी ओहो सेतलो तुम जदि नामग्राम कहि थांत ए असुविधा पड़िबाकु न थांता गो मा केते दुख दुर्दशा कपाल रे लिखा हिथिला हेलो हा की दशा थिला मो राज बाड़ीर कपाल रे की लेखा थिला मो कला मलिर कपाल रे हत हेबा पाई लोक हसा हेबा पाई धइब कला मो राज बाड़ीर कपाल रे की लेखा थिला मो कला मलिर कपाल रे मुख को चाहिथिलु घर बार होइलु मुख को चाहिथिलु घर बार होइलु केते पचारिली मोहि परिचय को न देलु नाम ग्राम न कहिलु बंधन हेला मो राजकुमार कपाल रे कि लेखा थिला मो कला मलिर कपाल रे पूर्वे करिलु कि पाप भांगिलु से बंका तप पूर्वे करिलु कि पाप भांगिलु से बंका तप तप खंडन जोगरु तप खंडन जोगरु बंधन थिला मो राजकुमार कपाल रे लेखा थिला मो कला मलिर कपाल रे दारुण तोर पियर कला केरे हरबर दारुण तोर कला केरे हरबर बूढ़ा बरतिए बाछी छोटा बरतिए बाछी किंपान देला मो कला मलिर कपाल रे कि लेखा थिला मो राज बाड़ीर कपाल रे तुम्हें अपेक्षा करी था महाप्रभु को कहिक तुमको बंधन कष्ट मुक्त करदेवी आज्ञा आज्ञा आपण कहवा अनुसार गोटे नारी को मु बंधन कर पलि आसिली मात्र ए बंधन अवस्था से जो मरी हजि जीवे से जो पाप हम से पाप रे मोर भाग ना अच्छा द्वार रक्षक आपण कहले मु माइली से की भाग ए रक्षक आज्ञा अरे गोटे सामान्य नारी को बंधन कले बोले से की पाप ओहो सामान्य नारी की बंधन कल बोली से की पाप ए कथाटा जानी न अरे पटुंगुरु गोटे नारी को आके चिन्ही नांती कि जानी नांती रात्र अधर समय बंधन करिसंती से जदी मरी हजि जीव तारी पाप नाही कि रे अच्छा की पाप मामू से पाप सुनिबो हमर उदाहरण श्लोक रे लिखा अछि कोन बोली आज्ञा गुहा पाप जुगंत को स्त्रिया पाप चतुर्जुगम अच्छा आज्ञा हे गुहा पाप जुगंत को स्त्रिया पाप चतुर्जुगम कलपांति ब्रह्म पाप हा
ଏ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସିଦ୍ଧ ଘନୟତେ ହେ गोहा पाप जुगंते को अच्छा जो लोक गो हत्या पाप करिवो एक जुग पर्यंत अंगरे पाप धारण करंती अच्छा स्त्रिया पाप चतुर्जुगम गोटिए नारी को हत्या कले चारि जुग पर्यंत अंगरे पाप लागे अच्छा कल्पन्ति स ब्रह्म पाप गोटिए ब्राह्मण को बद्ध कले एक जुग पर्यंत अंगरे पाप धारण करने को पड़े आज्ञा अच्छा एणु गो हत्या ब्रह्म हत्या नारी हत्या जो लोक करे बालक हत्या जो लोक करे जुग जुग जाए से पड़ई नरकरी है गो हत्या ब्रह्म हत्या शिशु हत्या बालक हत्या एवं नारी हत्या द्वार रक्षक जे करिवो जुग जुग जाए नरकरे पड़िगिरी मरिबो अच्छा द्वार रक्षक आज्ञा ताहले गो हत्या कैसे करूचंती एडे जाननु गो हत्या किए को जाननु के रे गो हत्या घुसरी करछि कंडा से गो हत्या नहीं रे आज्ञा गो हत्या घुसरी करना क्या गो नहीं रे गो 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 बोले अरे गो माता को किए गो माता गाय गोरु नहीं कि आमे गृह पालित किए हत्या करछि के हाँ एडा पठाण माने करछथि हाँ पठाण माने मात्र कली जुग रे एटा करछन्ती कली जुग रे पठाण माने करछन्ती सत्य जुग रे किए करथिले पुराण अनुसार ताके पचारछन्ती हाँ सत्य जुग रे किए करछि त्रेतया रे किए करछि द्वापर जिंस अछि ना तू कहलु एटा कली जुग रे हेगला कली जुग रे पठाण पिला माने गोरु गाय की मारछन्ती सत्य जुग रे सत्य जुग रे किए करछि एडा को कहबा ए हरि विपक्ष तुम्हें श्रवण कर विपक्ष तुम्हें श्रवण कर विपक्ष आज कहबा बुझाई पुराण गिर विपक्ष तुम्हें श्रवण कर विपक्ष दिने प्रभु शिव शंकर थिले आकाश गंगा तीर दिने प्रभु शिव शंकर थिले आकाश गंगा तीर कुशबीरा थई स्नान करिण कुशबीरा सोई स्नान कला बोले ओ माथा खाइला कुश तांकर विपक्ष एबे श्रवण कर विपक्ष एबे श्रवण कर विपक्ष भगवान शिव दिने सतयुगर कथा अच्छा आकाश गंगा नदी तीर रे कुश पीड़ाटा को ऊपर थोइकरी ईश्वर देवता जाइकरी स्नान कला समय अच्छा कुश बोले जो ब्राह्मण माने आसुनंती कि श्राद्ध कला बोले हमर अंगुष्ठी रे बंधा होची कुश पीड़ा सेडा थोइकरी से कोन करूथिले आकाश गंगा रे गाधौथिले से समय कपिला गो माता रो झियो हला बौला गाई रो झियो हला नंदिनी बोले कपिला गाई रे नातुणी बुली 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 से समय गला ओडा को तो घास बिडाटा से तो गाई कोन जानिबो कि खाइबा पदार्थ बोली कि सोडा को खाइ देला जिते बोले खाइ देला ईश्वर भगवान कोन कोले स्नान सारी कि हुडो ऊपर उठिले देखिले जिते बोले हिडो ऊपर देखिले तांकर कुश बिडाटा नाही से दिन भगवान शिव विचार कले मोर कुश बिडाटा को कि चोरी कि नै गला और से दिन शंकर को पहेले हर से दिन शंकर को पहेले हर त्रिशूल घातरे काटिले शिर विपक्ष अरे श्रवण कर विपक्ष अरे कहिबे
বুঝাই পুরাণ গির বিবচ এবে শ্রবণ কর বিবচ ହେଲେ ପୁଅ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କଣ ବୁଝିଲୁ କଣ ବୋଇଲେ ହଁ, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶିବ ଦେବତା ଉଠିକି ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କୁଶ ଗୁଡା ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। ହେଲେ କିଏ ଖାଇଲା ସେ ଗାଈ ଖାଇଲା ସେଇଠି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ଚରୁଛି ଚରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଦେଲେ ହଁ। ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି କୋପାଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ କୁଶବିଡ଼ାକୁ ଖାଇଦେଇ ଖାଇଦେଇଛି ଘାସ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ବିଚଳିତ କ୍ରୋଧ ହୋଇକିରି ରାଗ ହେଇଗଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ଘାତରେ ଗାଈର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ହାଣିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ଗୋହତ୍ୟା ପାପଟା ଶିବଙ୍କୁ ହେଲା ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଲା ସେ ଶିବ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ ସର୍ବଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟେ ପାଇ ବୋଲିକିରି ଈଶ୍ୱର ରାଗିକିରି ଗୋମାତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଜମା ହେଲେ ହେଲେ କପିଳା ଗୋମାତା ଆସିକିରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଜାଣିବାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାପାପ କଲ ହେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏଣୁ ଏ ପାତକ ତୁମ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ ମାତ୍ର 3 ଯୁଗ ପରେ ଏ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇବ ସେ 3 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ପାପ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଗାଈଟା ମଲା ସେ ଗାଈର ମେରୁ ହାଡରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତିଆର ହେଲା କଣ ଜାଣିଛୁ ଏକ ଘନି ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଟା ରଖିଥିଲା କିଏ ନା ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ମୟଦାନବ ସେଇଟା ଯୌତୁକ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରି ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ମୟଦାନବ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲା ତାର ଝିଅର ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ରାବଣକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ଘନି ଶକ୍ତି ଯୋଉଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭେଦ ହବ ହେଲେ ଯିଏ ଶିବ ସିଏ ଶେଷ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେବେ ଆରେ ଅସ୍ଥି ଯାକ ସବୁ ହାର କରିଲେ ମାଳରେ ଧରିଣ ବୁଲିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେଠାରେ କପିଳା ଗୋମାତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ହାଡ଼ ମାଳ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଧରିଥିବ ଏ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ହେବ ଖଣ୍ଡନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତି ହେବ ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏ ଯୋଉ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘନି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ଏକ ଘନି ଶକ୍ତି ବାଜିଲା ବିଶ୍ୱଲକରଣୀ ଆଣିକିରି ହନୁମାନ ଜାମ୍ଭବାନ ଏକ ସ୍ତନୀ ନାରୀ ମନୁଶିଲା ପଥରରେ ସୁଷେଣ ବଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ କରିକିରି ଦେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଏଣୁ କରି ଏଡେ ବଡ଼ ଜାଣିମାନର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି ଯେ ହର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିମାନର ଅଟନ୍ତି ସେ ସଂସାର ହର ଦେବ ସଭାରେ ସେ ଅପମାନ ହେଲେ ସଭାରେ ଅପମାନ ହେଲେ ହତ୍ୟା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ବିବଛ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ କରା ବିବାଛ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ କରା ବିବାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ଜାଣିବା ଦେବତା ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ଆଉ ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ତ ଖୋଜିଲେ କେତେ ବାହାରିବ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ପଠାଣ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ହେଲେ କରିଥିଲେ ଡର ରକ୍ଷକ ଆରେ ସେ ଦେବକନ୍ୟା ବା ଋଷି କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଧାର କରି ଗଣ୍ଡାର ନାମଗ୍ରାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିକି ଆସ ତାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ନାମଗ୍ରାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିକି ଆସ ଦେଖିଲ ସେଇଟା କଲା 5 ଲୋକର ମହତ୍ଵ ନେଲା କ୍ଷୀରି ଖୋଇବ ଯିଏ ଲେଟିନିକି ନବ ସିଏ ପିଲାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିକିରି ନାମଗ୍ରାମ ପଚାରିବା କଣ କରିବା ପିଲା ଡାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧନ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ତମର ନାମ ଗ୍ରାମ ବାସସ୍ଥାନ ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କହିଦିଅ ଦୂତା ସବୁ ପରିଚୟ କହିଦେବି କହିଦିଅ ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ କୁହ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଶକ୍ରାବତୀ ଭଉଣୀ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଶକ୍ରାବତୀ ଭଉଣୀ ଶୁଣ
যে মামনি উৎসবে ব্যসনে চৈব উৎসবে ব্যস্তনে চাইব দুর্ভিক্ষ শত্রু বিগ্রহে দুর্ভাগ্যে শত্রু বিগ্রহে রাজদ্বারে শ্মশানিশ্চ রাজদ্বারে সংসানিশ্চ যতির্সতি সবান্ধব ওহো যতিষ্ঠতে সহ বান্ধব বন্ধু বলি করে যাহাকু কহি বন্ধু বলি করে যাহাকু কহি সেতেবে উৎসব কালে সই সে যেবে উৎসব কালে সই সখা হইথায় বিপদী ঠাবে সখা হইথিব বিপত্তি ঠাবে দুর্ভিক্ষ কালে সম্ভাল হই যেবে দুর্ভাগ্য কালে সম্ভাଳି দেবে শত্রুপগত সময় যাই শত্রুপগত সময় যাই সেতেবেলে দেবে সপক্ষ হই সেତେବେଳେ যেবে সপক্ষ হই সংসান বহিলে মরণ কালে সংসার ବୋଲନ୍ତେ ମରଣ କାଳେ পছরে তাহাଙ୍କୁ বান্ধব বলে ଓହୋ ପ୍ରଶାନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବା ବୋଲି অর্জুন আমার বন্ধু অটନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ଇଏ ବୋପା ଆଗରୁ ଏ କଥାଟା ନ କହିକିରି ତମେ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଥିଲ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଚ୍ଛା ମା ବନ୍ଧୁ ବୋଇଲେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘର ମାଉସୀ ଘର ପିଇସା ଘର ଅଜା ଘର ଆଈ ଘର ମାଇଁ ଘର ଏମିତି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ତ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ ହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କର କେମିତିକା ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସିଏ ତୁମର କେମିତିକା ବନ୍ଧୁ କହ ମା ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ଗସ୍ୟ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରି ପୋଷ୍ୟ ନାମେ ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘରଣୀ ନାମ ମୋର ସତ୍ୟଭାମା ନାମ ତୁମର ସତ୍ୟଭାମା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜା ପିତାଙ୍କର ନାମ ରାଜା ଶକ୍ରାଜିତ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜାନୁଭାନୁ ତୋ ବାପାର ନାମ ହଉଛି ଚକ୍ରା ଗୌଡ ଶକ୍ରାଜିତ ଚକ୍ରାଗୌଡ଼ ନାଇରେ ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜା ମା ନା ଜାନୁଭାନୁ ଜଙ୍ଘି ବାଲୁ ଜଙ୍ଘି ଭାଲୁ ନାଇରେ ଜାନୁ ଆଉ ଭାନୁ ମା ବାସସ୍ଥାନ ହଁ ଦେଶ ହେଲା କୁଶସ୍ଥଳୀ ଭୁବନ ଦ୍ୱାରକା ଓ ଦେଶ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଇଏ କୁଶପଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଛି ନାଇରେ ପୁଅ ଗୋଲିଆ ବାଦୁଆ କୁଶପଲ୍ଲୀ ନାଇଁ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଭୁବନ ଦ୍ୱାରକା ଯେମିତି ଆମର ଆସିକା ବ୍ଲକର ଏ କେନ୍ଦୁପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଟୁଳା ଗାଁ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଦେଶ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଭୁବନ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା ମୁଁ ଯାଇକିରି କହିଦେବି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବନ୍ଧନ କର ନ ଜାଣିନ କି ଚିହ୍ନିନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ ଏ ବୁଝି ଆସିଛି ସତ୍ୟ ଉଦନ୍ତ ଶୁଣ ପୁରନ୍ଧର ସୁତ ହେ ବୁଝି ଆସିଛି ସତ୍ୟ ଉଦନ୍ତ ଶୁଣ ପୁରନ୍ଧର ସୁତ ହେ बुद्धि आसिनी छत्र उदंता सुना पुरंदर जित हे बुद्धि आसिनी छत्र उदंता सुना पुरंदर जित हे और बुद्धंका प्यार है जे धरती सिरा चलो हेडी बुद्धंका प्यार है जे धरती सिरा ताहंकर जेउ जानो गजानन मात भान संयुक्त राक्षस कलोनी धन सुनो पुरंदर जित हे बुद्धि आसिनी छत्र उदंता सुना पुरंदर जित हे आज्ञा बुद्धंक पियर हे जे धरिछि शिर बुद्धंकर पियर किए चंद्र चंद्र तांको शिर बोलन्ते मस्तक से चंद्र को मस्तक रे के धरिछन्ति देव देव महादेव देव देव महादेव तांकर जो जान माने वाहन तांकर वाहन कोन वृषभ ଷଣ୍ଢ वृषभ रे ଷଣ୍ଢ ଯେ ସେଇଟା वृषभ ମୁଁ କହୁଛି ଷଣ୍ଢ अरे कहूची मो वृषभ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଷଣ୍ଢ वृषभ रे अरे मूर्ख पिला षंढ कोडा वृषभ कोडा रे सेटा का षंढ सेटा का वृषभ ना, 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 काई तू ना। कहती षंढ कोडा वृषभ कोडा ଷଣ୍ଢ ବୋଇଲେ ହଁ। ଯୋଉଟା ଗାଈ ମେଳେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଷଣ୍ଢ ओहो गाई मिले जोटा रोची षंढ ଆଉ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହାମୁଡିକି ରହୁଛି ସେଇଟା ବୃଷଭ शिव मंदिर रे जोटा हामुड़ी के रोची सेटा वृषभ ହଁ अच्छा पो षंढर केतुटा गोड़ रे ଷଣ୍ଢର ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଡ଼ बजई रे पो आकाथरे मूर्ख भलिया कहलाडू षंढर फेणी पांचटा गोड़ ହଁ आंगे दी पचारिया है के भाई षंढर केतुटा गोड़ है
চারটা তো সরু কହୁଛି চারটা তু মূর্খ পিলা কହୁଛୁ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ କହୁଛି ପାଞ୍ଚଟା କାଇଁ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଚାରଟା ଗୋଡ଼ ତ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆଉ ତା ଚୋଳରେ ଯେ ଗୋଟେ ନଡ଼ ନଡ଼ ହଉଛି ଏକାନି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ସେକାନି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଚାରଟା ହଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ନା ଚାରଟା ମୁଁ କହୁଛି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ରହୁଛି ରେ ଏ ଯୋଉ ଚୋଳରେ ଗୋଟେ ତାର ନଡ଼ ନଡ଼ ହଉଛି ହେଇ ଚୂଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ହଲ ହଲ ହେଇଥାଉଛି ହଉନି ହଁ ନାଇଁ କରୁଛ ଚୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ହଲ ହଲ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ିଆ ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରହୁଛି ହେଲା ଆଉ ହେଲେ ସେଇଟା ବୃଷଭ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଏ କୋଉ ଜାତିରେ ଯାଉଛି ଗୋ ଗୋ ବୋଇଲେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ବୃଷଭ ହଁ। ସିଏ ଗୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛି ଗୋ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ହଁ କାହିଁକି ମୁଁ ରଖିଥିବି ବୋଲ ତୁ ରଖିଲୁ ତାପରେ ଗଜାନନ ମାତ ବାହନ ସଂଯୁକ୍ତ ହଁ ଗଜାନନ କିଏ ଗଣେଶ ଗଣେଶଙ୍କର କେତୁଟା ନାମ ରେ ପୁଅ ଗଣେଶଙ୍କର କେତୁଟା ନାଁ କହନ୍ତି ଗଣେଶ ବିନାୟକ ବିଘ୍ନେଶ ଆଉ ପେଟ ଫରାସ ତାଲପେଶ ଦନ୍ତାସନ କେଦୁନୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଓଲଟା କହୁଛୁ ଲମ୍ବୋଦର କୁଲାକାନ କାନ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଥନ୍ତଲ ପେଟ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଆମ ପୂଜା ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମିତି ନାହିଁ ବିନାୟକ ବିଘ୍ନରାଜ ହଇମାତୁର ଗଣାଧୀପ ଏକ ଦନ୍ତ ହରଲମ୍ବ ଲମ୍ବୋଦର ଗଜାନନ ଆଠଟା ନାଁ ହଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର ବିନାୟକ ବିଘ୍ନରାଜ ହଇମାତୁର ଗଣାଧୀପ ଏକ ଦନ୍ତ ହରଲମ୍ବ ଲମ୍ବୋଦର ଗଜାନନ ଗଣେଶାୟ ସ୍ମାକ୍ ଏକଦମ ବିଘ୍ନେଶାୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର ଆଠଟା ନାମ ଆଉ କୁଲାକାନ ଥନ୍ତଲ ପେଟ ସଉଡାକ ଅଲଗା କଥା ହେଲେ ଶୁଣେ ଗଣେଶଙ୍କର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କର ମାତା ହେଲେ କିଏ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ଗୋ ଆଉ ଏ ସିଂହ ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା ଗୋ ସିଂହ ଗୋ ସିଂହ ଆପଣ ନିଜେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ଗୋସ୍ୱ ନାମ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ସେହି ସଂକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘରଣୀ ନିଜେ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି ଭୂତ ଅର୍ଜୁନ ବଇଲେ ରାତ୍ରେ କାହି ପାଇ ମୋପୁରେ କଲେ ଗମନ ଅର୍ଜୁନ ବଇଲେ ରାତ୍ରେ କାହି ପାଇ ମୋପୁରେ କଲେ ଗମନ ଗନ୍ଦପୁরে তেজা করি নিঃসার কল ভ্রমণ আগ মহেশ্বরে এই নিঃসার কিংবা ভ্রমণ আগ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଭାମା ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲ ସେ ସତ୍ୟଭାମା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘରଣୀ କେଡେ ବଡ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ଏଡେ ବଡ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ତମର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ ପାପରେ ପାପ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସୁଦେବ ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କଲ ଯୋଉ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲ ତମର ସେ ପାପରୁ ତମର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବଂଶ ବୁଡିଯିବ ସେ ପାପ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କଲି ନା କଣଟା ଉଦ୍ଧାର କଲ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିନା ତ ମାର ଏଇ ଗୋଟେ ମାରା ହେଇନି ଗୋଟେ ନାରୀ କି ରାତ୍ର ଅଧର ଆଜ୍ଞା ପାପ ଏମିତି ହେବେ ପାପ ଏମିତିରେ ଯିବନି କୋଉଥିରେ କେମିତି ଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଗୋହତ୍ୟା ନା ସେ କୋଟିଏ ଧେନୁ କଲେ ଦାନ ଗୋହତ୍ୟା ନା ସେ କୋଟିଏ ଧେନୁ କଲେ ଦାନ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନା ସଜାଏ ହେ ଜଳ କୀର୍ତ୍ତିରେ ନା ब्रह्महत्या न सो जाए अश्वमेध कले ब्रह्महत्या न सो जाए अश्वमेध कले नारी हत्या न सो जाए गंगारे झांसी रे
सुझी पारिले शिरा छेदी आज्ञा हाँ गो हत्या ना से गोटे धेनु कले दान अच्छा जदि आपण गोटे गोरु बद्ध करिसंती ता बदल रे कोटिएटा गाई हाँ दान देले से पापरु मुक्ति हबो अच्छा गो हत्या ना से गोटे धेनु कले दान हाँ शिशु हत्या नाश जाए जल कृति ऋण अच्छा जदि गोटे शिशु को मारिछ आपण बद्ध करिसंती जल कृति बाट घाट रे बंध पुष्करणी नलकुह कूप ढेका पाइप खोलिली पथुके माने खरा दिन जल पीकिरी तांकर आत्मा शीतल हेले से पापरु हाँ कि लभियो अच्छा केण एंद होछ कहूना गाड़ी गाड़ी बिछा देला पर कहूना पके दे आ गोटे खाने रे आउथरे बुलतो हेले हाँ एतिक जाक काम कले जल कृति कले शिशु हत्या बद्धरु अच्छा तापरे स्त्री हत्या करी हाँ शिशु हत्या नाश जाए जल कृति ऋण ब्रह्म हत्या नाश जाए हाँ अश्वमेध कले ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या ब्रह्म हत्या किए करछि रे पो ब्रह्म हत्या भेंडिया पिला जा भेंडिया पिलाने कौन ब्राह्मण को मारुचुती मोबाइल देखी तो सब होची जिंदी बाड़ी पकाउछुती रे अरे जो मानकर देहरे पैता थिबो तांको कुआ जाए ब्राह्मण ब्राह्मण को माने ब्रह्म हत्या रे पो तू गाउ कुआरे बुझी जाउछु ब्रह्म हत्या नाश जाए अश्वमेध कले हाँ धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करथिले रामचंद्र त्रेतया युग रे रावण को वध करिवारु तांकर गोटे अंग सबुले थरिला वशिष्ठ को पचारिले रावण गोटे ब्राह्मण अरे मूर्ख रावण होची ब्रह्मांकर चतुर्थ पाठ चतुर्थ पाठ हैला रावण काहे जानिछु अरे ब्रह्मांकर पुओ पुनी जे मारिछि ऋषि मरीचिंक पुओ देख कश्यप हेलेटी कश्यपकर पुओ पुनी पौलस्त होइले ब्रह्मांकर पुओ देख पौलस्त बोलाइले मारिच ब्रह्मांकर पुओ गोटे मारिछि ब्रह्मांकर पुओ पौलस्त ब्रह्मांकर पुओ कश्यप ए मरीचिंक पुओ कश्यप हेले ब्रह्मांकर जो पुओटा थिले पौलस्त ऋषि पौलस्त ऋषिंकर पुओ हेले विश्रवा विश्वरबा महर्षि विश्वरबा ऋषिंकर पुओ हेले रावण बाटा सिना राक्षसुनी रे पुओ गोपाटा होची नौष्टिक ब्राह्मण अच्छा से माँ गुण धर पकैला माँ गुण धरी पकैला कहीं ना संध्या काले पुनी ब्रह्म स्थित थिला होई एणु ब्रह्म चंडाल राक्षस गला से अटई ब्राह्मण सिना तांकर पिता थिले माँ तो राक्षसी तंगु संयुक्त होइले एणु करी रावण जो ब्रह्म राक्षस बलारे माँ गर्भरे स्थित हैला संध्या तर्पण समय जानिबा लोक माने स्वामी स्त्री सहित मिलन हेबा पहिले जोग लगन तिथि समय धरिया पड़ुथाय 6 रु 9 होची ब्रह्म ए जो राक्षस बेला 9 रु 12 होची आउ अल्पायुष संतान रहिले 12 रु 3 होची ब्रह्म मुहूर्त 3 रु 6 घंटा समय हैला ब्रह्म मुहूर्त 12 रु 3 होची राजयोग 3 रु 6 घंटा ब्रह्म मुहूर्त ये समय संतान संतति रहिले उचित मार्गरे जन्म हंती बोली सेला गणन करा होतला हेले तेनु करी रावण हैला ब्राह्मण रामचंद्र ब्रह्मबद्ध कले तांकर अंग खाली विचलित हैला से दिने पचारिले वशिष्ठ गुरु को कोन पचारिले आहे गुरु देव मते बुझाई कहिबो हे आहे गुरु देव मते बुझाई कहिबो हे आहे गुरु देव काहे के अंग मोहर अछि हर हर काहे के अंग मोहर अछि हर हर काहे कारण तुम्हे बताई कहिबो हे आहे गुरुदेव मोते बताई कहिबो हे आहे गुरुदेव
ଅତି ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ସର୍ବଭାବି ସତ ଜାଣ କିପରି ଏ ପାପ ମୋର ଅଙ୍ଗୁ ଦୂର ହେବ ହେ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ବୁଝାଇ ରହିବ ହେ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ସେଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରଘୁନାଥ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ନୌଷ୍ଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା ମହାଋଷି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଆପଣ ବଧ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତା ନାହାନ୍ତିରେ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସୀତା ସିନା ଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ପଚାରିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି ଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କରିବି କଣ କଣ ଦରକାର? ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପତ୍ନୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ସବୁ କିଣିକିରି ଘିନି ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ବନସ୍ଥକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବା ଲୋକ ଯାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାର ଯାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଯୋଉ ଘରେ ନାରୀ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନିଆଁ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଲୁ ବନସ୍ଥରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯା ଘରେ ନାରୀ ନାହିଁ ତା ଘରେ ନିଆଁ ନାହିଁ ଚୁଲି ଜଳିବ ନାହିଁ ନାରୀ ଥିଲେ ତ ଚୁଲି ଜଳିବ ନିଆଁ ନଗେଇବ ନାରୀ ଢୁତପତି ନାରୀ ଢେ କ୍ଷୟ ସେମାନେ ମା जननी भगिनी जाया तीन रूप तार स्त्री तीन रूप जननी भगिनी जाया। अच्छा जननी केते रूप धरुची? अरे जननी रूप रे पुनी परसई अर्ण भगिनी रूपे कहू थाए पुनी काने ज्ञान माता रूपे तोते पुनी से सेवा करई आ जो नारी रूपे देह दान देख करू थाई स्त्री रूप रे देह दान करी मात्र उचित स्त्री का कुहाब जो स्त्री स्वामी को पालन करिवो स्वामी कर कथा मानुथिबो सदाळे मोडा मोडी करथुबो कोंडा ता हाथ गड सेता कोन मोडा मोडी बेले कोन बेकुडा मोड़ दो ना केनो एडी नारी माने गो तुम्हें पति की पाला नारी गण गो तुम्हें पति की पाला नारी गण गो। पति सेवा कले कुल उज्ज्वला नारी माने गो तुम्हें पति की मारा नारी माने गो। पति कुमार नारी माने गो। अरे पो
ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସେବା ସ୍ୱାମୀ କି ନ ସେବା କରିକିରି କେତେ କୋଢି ଗଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଉଳକୁ ଯିବ କବାଟ ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ନେତ୍ରରେ କାଠ ପିତଳ नारी माने गो सोने पति कुमार नारी माने गो जुआरे जाऊ तो जा गाड़ी वाला नड़िया मने देबो जुआरे जाऊ तो जा गाड़ी वाला नड़िया मने देबो संबलपुर जाऊथिले संबलपुर जाऊथिले ताकू मंगुली चक्करे तोइबो जुआरे जाऊ तो जा गाड़ी वाला नड़िया मने देबो जुआरे जाऊ तो जा गाड़ी वाला नड़िया मने देबो तुमे पति कुमार नारी माने गो तुमे पति कुमार नारी माने गो ଏଣୁ କରି ପୁରୁଷର ତୁମେ ପତି କୁମାର ମାର ନାଇରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପାଳ ପତି ସେବା କଲେ କୁଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଭାରତ ଇଆଡ଼େ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ जो पर्यंत गोटे स्त्री पाखे तार सतीत्व रही से पर्यंत ता स्वामी की गाड़ी मरिया हेले मारियोनी देखंतु प्रमाण प्रमाण अच्छी रे पुओ जदि तो स्त्री रो सतीत्व सी बंचेकी रखी तते ट्रक गाड़ी मारिया आउथिले मध्य मारियोनी फिटिकी पळबो जानिछु ना नहीं अरे सत्य जुग रे जलंधर शिवंकर जेतेबेले युद्ध चलिला सेतेबेले शिव जलंधर युद्ध नागी नथिला रे पुओ वृंदावती पार्वतींकर सतीत्वर बल थिला ना आंके हारुचंती ना तांके हारुचंती किए हेले हारिबा को नाही देवता माने विचार कले शिव हारु नाहंती कि जलंधर हारुनी आ भितरे कार शक्ति केते बृहस्पति कहिले एडे शिव जलंधर कर युद्ध चलेनी निज स्त्री मानकर सतीत्व बल पार्वतींकर सतीत्व कम नाही कि वृंदावतींकर सतीत्व कम नाही सेते बेले कोन करिवा देवता माने कल्पना कले भगवान को कहले जदि वृंदावतींकर सतीत्व नष्ट न हबो ताहेले जलंधर मरिबनी हेले निजे विष्णु गोटे माया जलंधर होई वृंदावतीर सतीत्व नष्ट करी देले आजि काली कली जुग रे इमिदिका सती केते अछंती रे पु आउ केते अछंती कि मो स्वामी विदेश पळो मु आउ कागु धरि करी डारे नारे करिवि से भाबुनी जे मु इमिदि करिवा द्वारा मो स्वामी रो परमायुष क्षीण होची तू कले मते तो स्त्री रो परमायुष सरी हां केन करछु ना ना आजि काली तो हमरे गंजाम जिल्ला रे आनी की 15 दिन हबो बाहाई जियो तापरे निजे बाकी आइ जो बाहागर रे बाकी हितियो सूरत पळेइबो से सूरत रो आइले पैसा सोजियो जार बैंक वाले बाकी हितियो जार सेति पई प्रत्येक नारी मानु को शिक्षा दिया हो देखे गोटे दीप रे जति घियो थिबो से घियो रे तेल थिला जाक संजुआ लिभिबोनी आउ लिभिबनी जदि तेल सरी गला लिभि जिवो सेति पई सत्युत्तर महत्व होची ए प्रकार हेले आज्ञा रामचंद्र ब्रह्म हत्या दोषरु पार हेबा पई अश्वमेध करिथिले आउ नारी हत्या नाश जाए गंगा रे धासिले जो लोक स्त्री हत्या करिथिबो गंगा रे जागिरी मोले से पाप रु मुक्ति हबो मातृहरण दोष को ब्रह्म ज्ञान साधी अच्छा मातृहरण दोष जे करिथिबो ब्रह्म ज्ञान साधना कले से ज्ञान बल से मुक्ति हबो अच्छा ऋण न सुझी पारिले निज शिर छेदी काडू 50,000 टंका आनिथिबो नहले 5,000 आनिथिबो जदि से लोकर करज न सुझी पाइला मोले आर जन्म रे ता घरे कुकुर हेकि देले ऋण सुझिया को पड़ियो रे पु एबे जो आमे वर्तमान को ऋण न सुझिथिले गोटे लोकर तू भाबी तू 5,000 नै गली आ देलिनी से मरि गला भलो हला नाही एटा गोटे शिव पुराण लेखा अछि तू सेटा भूल कइलु कंडा जे ऋण सुझि न पारि मरियो से आर जन्म रे झियो पिला जन्म पाइयो का गो गोटे घरे झियो पिला जन्म पाइयो तार झियो अधिक हबो क्या ऋण से सुझियो जौतुक देई जार ऋण हेतिबो से लोक तार साउकार हबो अर्थात तो हमर जति पांचुडा झियो आमे से आर जन्म रे से माने कर ऋण थिबारु से आम घर झियो गिर जन्म हला ताकू देबा पे पैसा पत्र सुझिया को पड़िबो जौतुक सामान रे सुनी केबे हेले कार नेबा पे चिंता करूनु भगवान को डाकू हे प्रभु मते ऋण रु केमि मुक्ति कर परर अनिष्ट चिंता करिबानी पारिले सहाय्य कर किंतु कार अनिष्ट चिंता करनी तेनु करी आज्ञा एते एते पाप रही आपण गोटे नारी को से होचंती जगतर माँ तांको बंधन कल
तेणु करी से पापरु मुक्ति हेबा पाई तमे ताको मुंडिया मारिकिरी क्षमा माग माग दंतरे तीरण पादरे शरण ତୋର ତୁଣ ଧରିବ ହାତରେ ए माग माग वीर दुर्गा ମାଗେ ବୀର कोंडा कोंडा रे ତମ ପାଳି ଧରିଛ कोंडा पाल धरछु ମାଗେ ମାଗେ ବୀର नंबान रे पुते आगे ए माग माग वीर दुर्गा देवटी बर हे ମାଗ ମାଗ ବୀର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବର ହେ ମାଗ ମାଗ ବୀର दुर्गा देवती बड़ा माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा माग माग वीर अरे पाप दूर हेबा पुण्य अर्जिब आज्ञा हे पाप दूर हेबा पुण्य अर्जिब तिनी पुरे बाना उड़िब तुम्हारा हे माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा हे माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा आज्ञा दंतरे तीरण हे पादरे शरण और दंतरे तीरण धरी पादरे शरण तुम पाप होई जीव एबेटी दूर हे माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा माग माग वीर दुर्गा देवती बड़ा माग माग वीर ढाना धन्य हिली जननी करी तर सद पवित्र होइला देखी ए पाप नयन नम नम जननी गराड़े न जानी करी दोष ज्ञाने तुम्हे अच्छी अच्छा बोले चिट्ठी तो पारे ले
बिना कोसा रे तुम गुमा ये दंडो दे ले तुम पाद तले माल करुची दुहार दोषा दोष क्षमा करी माँ आशीर्वाद कर हे माँ लक्ष्मी पद्मालय पद्मा कमला श्रीहरि प्रिया इंदिरा लोको माता माँ क्षीराधि तनयर माँ हे माँ तो महेश्वरी तुम पाद तले मोर नमस्कार 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 हे भी बच्चा सुकल्याण 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 छी 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 अरे पो आमे कहले बोले कि रे आ केडा बड़ रजा पिला कि गोटे माई पिलार गोड़ तले मुंडिया मार हे ए की कर्म कला ए उला अर्जुन पिला की कर्म कला ए उला अर्जुन पिला कर्म कलाए उला रजुन मिला कर्म कलाए उला रजुन मिला हुआ सुनी पिला तार गोड़ धोइला ए उला रजुन मिला कि कर्म कलाए उला रजुन मिला होई इंद्र का कुमार बोला उच्चा धनुर्धरा होई इंद्र का कुमार बोला उच्चा धनुर्धरा पृथ्वी में कोए पिला पृथ्वी पे कोए पिला सब छाड़िला उला रजुन मिला कि कर्म कलाए उला बल थिले कि होइब बुद्धि बिहार नथिब बल थिले कि होइब बुद्धि बिहार नथिब बड़ बुद्धि मथि नथिले कि सहबरे बल थिले जागिरी पोल खमु धाले मरियोनी आ मरिबा निश्चय बल अछि बोले कि जोड़ी पोल ऊपर जागी धरियो मरियो ना बल थिले कि होइब बुद्धि जाहार नथिब बड़ थिले कि होइब बुद्धि बिहार नथिब बड़ बुद्धि कौशल बड़ बुद्धि कौशल सब हारिला उला अर्जुन पिला कि कर्म कराए उला अर्जुन पिला हेले हेले घर रक्षक मु कहली बोले कि तमे गोटे भाई पिलार गोड़ तले छी 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 अरे मु जदि जुहार कली हां ताहले मु केमिति मूर्खंडिया हेली मूर्ख नै हां गोटे भाई पिलार पाद तले मुंडिया मारछ किते कोता हला बोल कि भाई किनार पाद तले मुंडिया मारियो कि अच्छा द्वार रक्षक ताहले किए से संसार रे छटा मूर्ख थिले मूर्ख ते मिसाइल करी कि सातटा मूर्ख हेले ओ तार प्रमाण देई परिबे के मूर्ख थिले हां गोटे मूर्ख तमे आ किए से एक सातटा मूर्ख गोटे मूर्ख
କିଏ ରେ ପୁଅ ରାବଣ ରାବଣ କେମିତି ମୂର୍ଖ? କହିଲେ ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ବୋଲି ତା କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ପଶୁଛି ସୀତାଙ୍କୁ ହରିଲେ ମରୁବୁ ବୋଲି ତା କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରାବଣ 56 ଯୁଗ ଗଣ୍ଡାକୁ ବର ପାଇଥିଲା 14 ଗଣ୍ଡାରେ ମଲା କପାଳରେ 14ଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଲେଖା କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କପାଳରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରିଲେ ତୁ ମରିବୁ ନିଶାଚର 14ଟା ଅକ୍ଷର ଏ 14 ଅକ୍ଷର ଯୋଗୁ 14 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗରେ ମଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ବାଳି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ଆଚ୍ଛା ବାଳି କେମିତି ମୂର୍ଖ? ବାଳି ମୂର୍ଖ କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇର ଭାରିଜାକୁ ଭାଇ ବୋଉକୁ ସିଏ ହରଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଉର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ପାପ ତେଣୁକରି ଭାଇ ବୋଉକୁ ହରଣ କଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ରାମ ମୂର୍ଖ କଂସ ମୂର୍ଖ। ଆଚ୍ଛା ରାମ କିଞ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୂର୍ଖ? ରାମ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ନାହିଁ କି ରେ ପୁଅ? କେମିତି ମୂର୍ଖ? କେମିତି ମୂର୍ଖ ବୋଇଲେ କୌଣସି ବେଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି କିଏ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗ ଅଛି ବୋଲିକିରି ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଛାଡିକିରି ସେ ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡେଇଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି କି ସୁନାର ମୃଗ ଅଛି ବୋଲିକିରି ନା କୋଉଟେ ଦେଖିଛ କି? ରାମ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ପଣିଆ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ଖ ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ପଣିଆ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଂସ ମୂର୍ଖ। କଂସ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ? କେମିତି ମୂର୍ଖ ବୋଇଲେ ଭଉଣୀର ପୁଅ ଭଣଜା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାନ। ଭଉଣୀର ପୁଅ ଭଣଜା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ଯାହା ଗୋଟେ 8ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଣଜା ଘରେ ଖାଇଲେ ତାହା। ଭଣଜାକୁ ଅଇଁଠା ଦେଲେ ମହାପାପ। ଚଣ୍ଡାଳ କଂସ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯୋଡେ ନାହିଁ ଦେବକୀର 6ଟା ପୁଅକୁ ପିଟିକିରି